এখন আপনারা শুনবেন আদিম হাশমির একটি শের, তারপরের বাংলা অনুবাদ। वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। সে আমার চারপাশে সুবাসের মতো ছড়িয়েছিল। আমি তাকে অনুভব করতে পারি, স্পর্শ করতে পারিনি। সে আমার চারপাশে সুবাসের মতো ছড়িয়েছিল। আমি তাকে অনুভব করতে পারি, স্পর্শ করতে পারিনি। वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। সে আমার চারপাশে সুবাসের মতো ছড়িয়েছিল। আমি তাকে অনুভব করতে পারি, স্পর্শ করতে পারিনি।